अस्सलाम दोस्तों, इन चैनल पे में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जज जनाब जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की जाने वाली दस्तावेजात में एक निहायत ही खतरनाक और चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। और वो इंकशाफ ये है कि जनाब जिस वक्त कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह 9 मई को लाहौर में जलाई जा रही थी, उस वक्त चीफ ये जो हैं हमारे जज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब, उनकी ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी मौके पर ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि उस गाड़ी का रिकॉर्ड भी सरकारी तौर पर तैयार की जाने वाले जो रिकॉर्ड है उसके अंदर शामिल किया गया। और फिर इस बात का भी जिक्र किया गया कि जनाब ये जो गाड़ी है जो 9 मई के वाक़यात में वहाँ पर मौजूद थी और इस गाड़ी में कुछ अफराद सवार थे जिनके बारे में अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि जनाब ये जो अफराद थे ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब के अहले खाना थे, उनके दोस्त अहबाब थे, उनके बच्चों के बच्चे थे, उनके बच्चों के दोस्त थे, उनके बच्चे खुद थे, उनके बेटे थे, बेटियां थे, नवासे थे, नवासियां थे, कौन थे इसके बारे में नहीं पता चला। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस गाड़ी की वहाँ पर मौजूदगी के शवाहिद जब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए गए तो ये यकीनी तौर पर एक चौंका देने वाला मंजर था। और फिर उसके साथ साथ एक FIR भी मंजर आम पर आ गई है जो 9 मई के वाक़यात में जनाब जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी की मौजूदगी के हवाले से भी एक अहम तरीन फिंगर को पॉइंट कर रही है। और ये यकीनी तौर पर चौंका देने वाला वाक़या है। गाड़ी जिस वक्त वहाँ पर मौजूद थी ये सिंगल कैबिन गाड़ी है और ये जनाब जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब के ज़ेर इस्तेमाल रह चुकी है। और ये गाड़ी ऐन उस वक्त वहाँ पर पाई जा रही थी जिस वक्त ये जो बलवाई थे ये कोर कमांडर हाउस को आग लगा रहे थे। बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ है। जनाब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने कल और आज ये 2 दिन हैं जब मंसूर उस्मान अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल के हवाले से दलाइल दिए। कल उन्होंने कुछ टाइमलाइंस के ज़रिए जो अपनी बात है वो फाज़िल अदालत के सामने रखी और उनका ये कहना था कि ये जो वाक़यात हैं ये सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा हैं और जितने भी पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए उसका 80% हिस्सा जो है वो कंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर हुआ। और उसके साथ साथ जो नुकसानात हुए जहाँ पर तमाम तर ये जो हड़बोंग मचाई गई वो भी कंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर हुई। लिहाजा ये जो टाइम था 5 बजे से 7 बजे तक ये वो टाइम था जहाँ पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक प्लान्ड एक्टिविटी के तहत ये सब कुछ किया गया। फिर उन्होंने कुछ नई तस्वीर भी जो है वो शेयर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो अभी तक सोशल मीडिया में नहीं आई। उन तस्वीर में जो बहुत सारे चेहरे थे वो नुमाया नज़र आ रहे थे जिसके अंदर इमरान खान साहब की हमशीरगान के चेहरे भी हैं, वहाँ पर PTI की टॉप टियर लीडरशिप के चेहरे भी हैं, वहाँ पर जो इमरान खान साहब के भांजे भतीजे हैं उनका भी जो चेहरे हैं वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट शख्सियात भी हैं। अलबत्ता जो रिकॉर्ड पेश किया गया उस रिकॉर्ड में एक ख़ास चीज़ की निशानदेही की गई जो मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं और वो इस वक्त मेरे सामने यानी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उस इंकशाफ के अंदर ये बात यानी वो जो रिकॉर्ड पेश किया गया था उसमें ये बात पॉइंट नंबर 5 में वाज़ेह तौर पर बताई जा रही है। एज फार एज केस ऑफ पिटिशनर इज कंसर्न्ड, her case is different from her co-accused person as she is nominated through supplementary statements. A specific role is attributed to her as per statements of the witnesses and the complainant. She provided petrol bombs to the participants of the mob and instigated them to set the police van of the squad of ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब। नाम नहीं लिखा हुआ उन्होंने लेकिन इसका नाम कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शी इफेक्टेड रिकवरी ऑफ पेट्रोल बम एंड द लाइटर्स विच शी टुक बैक टू हर होम। इट इज़ कंटेंटेड बाय द लर्न्ड काउंसिल। यानी ये एक खातून का केस है जिसके ऊपर जज साहब ने फैसला दिया है और उस फैसले के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पर जो खातून और ये खातून जो हैं ये पेट्रोल बम जो प्रोवाइड कर रही थी
یہ ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جو ہیں سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ، ان کی یہ نواسی تھیں ختیجہ شاہ، اور یہ اس وقت بھی پولیس کی تحویل میں ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ جناب پیٹرول بم وغیرہ یہ پرووائڈ وہاں پہ کر رہی تھی۔ اچھا، یہ ایک ریکارڈ یہ آ جاتا ہے سامنے، اور پھر یہ جو منصور عثمان عوان صاحب ہیں یہ کچھ دیگر تفصیلات بھی فاضل سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو رکھتے ہیں۔ یہ ایک حصہ اس میں سے یعنی وہ جو دستاویزات پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ باہر آ جاتی ہیں، اور یقینی طور پر یہ جو ریکارڈ کا حصہ ہے اس نے باہر آنا ہی ہوتا ہے، یہ باہر آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے، اور اسی بحث کے دوران جناب جج صاحب کی طرف سے جمع کرائی گئی ایک ایف آئی آر کی کاپی بھی موصول ہو جاتی ہے۔ یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی جو ہے جناب، اس کی تاریخ جو اس پر لکھی گئی ہے یہ ہے 13 تاریخ 13/23، یعنی 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے۔ 13 مئی کو ایک جو درخواست ہے وہ دائر کی جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا جی تھانہ جو اس کو لگتا ہے سرور روڈ، وہاں پر یہ ایف آئی آر کو درج کرایا جاتا ہے، اور اس ایف آئی آر کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جناب ایک گاڑی تھی، سرکاری گاڑی نمبری LEG 12-1026، سنگل کیبن ماڈل 2011 انجن نمبر چیسس نمبر، اور یہ گاڑی جناب جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب جو ہیں ان میں بطور اسکواٹ ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، جس میں یہ آگے بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہم فلاں 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 لوگ جو ہے اس گاڑی پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے جناب یہ جو ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر۔ اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں لگی کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کیا کر رہے تھے، یہ کس کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، یہ ایف آئی آر کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا ذکر ضرور ہے کہ یہ سرکاری گاڑی تھی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی گاڑی تھی، اس گاڑی پر پیٹرول بم سے حملہ بھی کیا گیا، اس گاڑی کو جلایا بھی گیا کیونکہ اس کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور اس کے اندر باوردی لوگ موجود تھے۔ اب اس سوال کا یقینی طور پر جو جواب ہے وہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو دینا ہے، کیونکہ وہ اس کیس کے اندر موجود ہیں جو ملٹری ٹرائل کے خلاف ہے، اور یہ ایک بڑا ہی سویئر قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ اس گاڑی کے اندر اگر یہ اسکواڈ وہاں پر موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حفاظتی اسکواڈ ہے یہ کسی نہ کسی کی حفاظت کرنے گیا، یا تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی حفاظت کرنے گیا ہے یا ان کے اہل خانہ کی حفاظت کرنے گیا ہے۔ عام آدمیوں کی یا کور کمانڈر ہاؤس کی تو کسی بھی طور پر ان لوگوں نے جا کر وہاں پر حفاظت نہیں کرنی۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تو پھر بہت ہی زیادہ دیگر سوال پیدا ہو جائیں گے، اور وہ آلریڈی ہاٹ واٹرز میں ہیں، بہت زیادہ تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور موجودہ حالات میں جس طریقے سے چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب بیل آؤٹ کرتے ہیں اپنے ساتھی ججز کو، اس میں تو مظہر علی اکبر نقوی صاحب یقینی طور پر فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن کل جب جسٹس جو ہیں عمرتاب بندیال صاحب موجود نہیں ہوں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ پھر تو یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 9 مئی کے واقعات پہ جو کور کمانڈر لاہور تھے اس وقت کے سلمان فیاض غنی صاحب، ان کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ عمرتاب بندیال صاحب کے دور پارکے کو عزیز لگتے ہیں، اور عمرتاب بندیال صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس سے متصل کسی گھر میں رہائش پذیر ہیں، اور جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا معاملہ، یہ جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہو رہے تھے، تو جو سلمان فیاض غنی صاحب کی اہل خانہ تھے وہ بھی عمرتاب بندیال صاحب کی ہمشیرہ کے گھر انہوں نے رہائش یا وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا ان بلوائیوں کے ہاتھوں میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرتاب بندیال صاحب یا ان کے ریلیٹیوز کا نام آیا، یا ریلیٹیوز کے ذریعے عمرتاب بندیال صاحب کا نام آیا، اب بھی ایک اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب کا نام آیا ہے، اور ایویڈنسز کے ساتھ آیا ہے، ایف آئی آر بھی سامنے آ گئی ہے، تسلیم بھی کر لیا گیا کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر اس سوال کا جواب بھی ملنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جناب اس گاڑی میں کون تھا، اور یہ جو پولیس اسکواڈ تھا یہ کس کی حفاظت کے لیے وہاں پر مامور تھا۔ اگرچہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو منصور عثمان عوان صاحب ہیں انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھے، اور کل
जिस तरीके से मुज़ार अली अकबर नकवी साहब जो है इस केस को बचाने के लिए जो जो तजावीज़ दे रहे थे, तो आज वो बात समझ में आई ये चीज़ें देखने के बाद कि जनाब असल कहानी क्या थी। असल कहानी ये नहीं था कि वो फ़ौजी अदालतों की मोहब्बत को जाग गई थी। असल कहानी ये थी कि अगर ये चीज़, ये जो गाड़ी वाला मामला है, ये आगे बढ़ेगा तो फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हो सकता है कि वो वाला मामला भी मिलिट्री ट्रायल के लिए चला जाए, तो उसको महफूज करने के लिए ये सारे का सारा काम किया जा रहा था। अलबत्ता आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस बात का एतराफ़ किया है कि अब तक जो जिन लोगों के केसेस मिलिट्री ट्रायल में भेजे गए हैं, एक तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की गई, एहतियात करनी थी ना, बहुत सारे और सिक्काबंद लोगों के नाम आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो ताज़ा रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया है, इस रिकॉर्ड के अंदर शक्लें भी वाज़ेह हैं और बाकी तमाम जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ, ये वो मोटरसाइकिलें जिन पे आए थे, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी निहायत एहतियात के साथ सिर्फ 102 अफराद के जो केसेस हैं वो अच्छे तरीके से छान फटक करके मिलिट्री ट्रायल के लिए भिजवाए गए हैं। और उन्होंने इस बात की भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि अब तक, यानी इस वक्त तक, जब वो मंसूर उस्मान अवान साहब वहाँ पर दलाइल दे रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब आज के दिन तक वहाँ पर कोई एक ऐसा मुल्ज़िम नहीं है जिसको जो है सज़ाए मौत दी जाए या जिसका जुर्म ऐसा हो कि उसको सज़ाए मौत मिलने का इम्कान हो। ना ही किसी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। ये दोनों सज़ाएँ अब तक, आज की तारीख़ तक ज़ेरे हिरासत या अंडर ट्रायल मुल्ज़मान के लिए जो कोशिश है वो यही है कि जनाब उनको किसी तरह का ये वाला ना हो। अलबत्ता इसके बाद अगर कोई केस आता है या कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिसके ऊपर मिलिट्री एक्ट का जो सेक्शन है 37 वो इम्पोज़ हो, तो फिर उसके लिए जो सज़ा है वो मौत भी हो सकती है, वो उम्र कैद भी हो सकती है। इसी एक नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे को बहस बूस भी हुई और इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक की बात भी हुई। उन्होंने कहा जनाब फौजियां दे विच फौजी ट्रायल के अंदर कौन से इंसानी हकूक, कोई इंसानी हकूक शकूक नहीं मिलते मिलिट्री ट्रायल में। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो फेयर ट्रायल है इसके हक़ को मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि जनाब जो सज़ा दी जाए उसके अंदर जो तफ़सीलात हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर शेयर किया जाए, वजूहात बताई जाएँ, एविडेंसेस शेयर की जाएँ फ़ैसले को, ताकि जब उसको आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाए तब कोई गुंजाइश अगर कोई निकलती हो आईनी और कानून के मुताबिक, तो वो गुंजाइश से उसको सिविलियन को उसके लिए वो गुंजाइश रहनी चाहिए। अलबत्ता ये केस अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब अब से कुछ देर में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं से बाद नमाज जुमा ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड पिटिशनर प्रैक्टिसेस एक्ट है इसके ऊपर भी जो समाअत है वो होनी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखते हैं कि आज के दिन ये जो अदालतें हैं ये जुमे वाले दिन किस तरीके से अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो आगे बढ़ाती हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।